Bon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kozi watukufu wa heze media tukufu kada umashinda mahojosko leo jeri kwatima nanyi ili hao presente kaole societe hatu kaongi wamla makumba wede initiateur wa fondateur wa hao societe hatu ni pangia mabaki ya mara roho sitinda ukanga muno madeno rilweno ga muno deja na sigliwo ukanga sina pressing wa makumba na sina upande wa bili hula nga sina restaurant na toujours wa makumba na sina upande wa mwiso hula je shambula mwiso nga sina studio makumba abo haya bukwezi ngarundo na shukra Mwenyezi Mungu mwenye uliomba yaribayo kana mo atale ore kena zimana sinanyi irikauja banu erimjulizeni ni wakomori kaonga nyama ye nti ya komori ranzile masi wa mane ranzile sheso shangazija kaderenjio shisiwa shamwali shisiwa shamzuane shisiwa shamore ni wananyasi watukufu kangwa hivo bonze kaule diaspora karna ujoramba do walo Europa hado Asia do Amerika shaide diaspora tipia haumjulizani umkonti watono na nzombeka na sisi ngaripata nao ndeze fikira za hemongozi watu kaudo la rais kaudo gouvernement ya Komorava bwana Azali Soumane yokawa déclarer kaonga repartir wa emergence à l'horizon 2030 mananyasi hizo watu ndina kuleze fikira hizo aonoka ijoka njema oliwe nzingi yo vierge ya jande societe madayo ngamjo filme mbavyo kamshinde mundu wakati ya ujaya ya julize pressing hatu yenu ya installer pressing kaonga jo shinda ifuweze ngoza hatu irepase abode namna mjua oye societe hiyo ngio ngarjo passe ranzize ngoza ki traditionnel ranzize ngoza ki makoti ranzi juba joho kanduzo tipia yode namna ka societe africaine vulo dio namna ngasibano na me pressing gamjoni sami ngarjo na presenter idela kemu ikabesete da mwando aboye le fondateur wa societe ukora Ali Yusuf ujigane shese mshamakumba chunishuka ujibo hakukano wa mparao ngabo mimi ukabo gusamdo kwa remplacer badaka haroha tukoka directeur général bano bana Ahmed Mnemwa na sini mwananyasi Mesdi Jamed ujigane shese msha Lompisine abo sidwando karondo bahati au presente wakili wananyasi kaongo odingo niho manakarna tojo son type per kentivano rentize restaurant rentize studio rentize azotipia za hundahoni abo do namna ikawo mwananyasi ambakare ndiri fanya ouverture hiyo shababa he nungujwenda ujione sambabizi hazi fikira yino hunduje hayankuliaje bahati no hunduje shina ondeze mwanyata ya jia investissement yahe ili apange societe madayo badala kala sana wajeni wazungu kasina wajeni wa Arabu walumuno anzo faize fikira zenu abo sidu tarankuli wananyasi kangwa ubonze ngwa wamenti washindwa kulika faida nzima mruji hunta ijoka njema ikewa shindiwa uende na usaha wa sange wasaidile societe pressing makomba au komoro pressing ikawa inuti no societe ya shikomori ya mwana mkomori hamandao badala kanga wa societe za shijeni kartima partialite au racism karambeka wala jeni shai njema ikari avantage mwana mkomori hashindia basauha liwajwa hakamanda au maudu rabalila societe komoro pressing rende bushini haurende Dar es Salaam haurende ti banabali hamada wananya solo wajwa jahun abonti na ujo kamle manabo zambaka zisa abo wa mtungo ndahula ne dona na mna hula shangaro jomni kama nyasi directeur au president directeur général wa he societe Komoro pressing ya unisemba beze fikira zinu hazihunduje ye haundujeze mwanyezi zijaji hata kaunda ndongwa madainu bata madainu ya gesta elements ya Komori baludo mjomoroni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maneli mwanamazo Nisa hidia he zihabari yani presente yukaro wa Yusufa mjini hatunya mbeni mika nshivanu sha miweshi ho Faransa hausafi maisha alafu hene mna insi hatu ijihunda onga si hungari ngarpayozi hazi shingasumena ndo shelea sotundo de maisha maziro kunga harmonisi hatu wa tio hazi alafu waturi jinkeze fikira uka ngebidiu
reportage babi rioneka watunga tushinda lifanye hama dondo jina na siwa komori ngarjunda hula ngarfanyo hazi ngasina ma étranger menji warabu neni kabila contraria hao uji ushinda wa developer zentseza hao haizo rifanya wewe heni nongo wazifanyi hao hula ngwa shindo fanya zekopi dike leo mnusungoja hao no restaurant hunu bahenza he Maroko henda baya heba washindi hata wa developer zentseza hatu badi si wana komori sindira tushinda rahara radiri komba bahanu yabo uka ekomori tsungwamba komori kotsindongo shasinde la dimuri develop sinde la dimuri donne activité singa tsungwamba ka komori kotsihazi shabasi na kari cree hazi wasi abukana paro kana hazi mana kana tsodorenga kandi serikali ça suffit pas abo haruma birozi zilo hindi kana tshinda rafanya hazi sonsipe ya serikali shange bidir cree emploi sahatu zondezi tuno monde alafu bantu mimi fikira ninja alafu sijihunduka handani hazinkufanya mimi ndi hazinkufanya fanya hazi ya pressing na isoma ande diploma hayo ni gérer société zitso nzima alafu fikira ija njaka pourquoi pas mimi bangu nina seio hamutsi hamu les nungu yako ni permete njeni bangu ni ji mentalité kange bidiu bangu shinde nende nafanye hamutsi hapi njafanya Faransa na zijukatsi jwa tsifanya Faransa sha surtout no jande couvrir wangu kabanu wangu tofanya zina nakala parce que leo inu wanungo na zinguo ngabo zinji wandu watsungo vaya hata zile meo wandu walata amama couverture amani ze joho za kinga zija nsuwa mimi kanga mumduko kansi yenguo nene ila kamduka nsamba ngwisingo mhono shawondo tsukamba tsiva hata bahio musawe ilati afu bandu watokindara create au ngibiba yafanye dressing ijuba la heni kalite ya nguo quelque soit hele mweduka adushinda ri produise amane mzambo abantu lifue ripase ngela la dimo yambalewa ikihamani ya komoni alendele biti hatu sana ni satisfaisant wangu ama usahidisho wangu manano ngo hazini famu sungu java shati hatso hansa atakawatsu wakati alafu no kaufanya helinu shawala ndo hazini yitu wasahidisha namba yule 2008 kanile holi shati langu wale mangajo fanya model jolina nibai mara kabla kero wa male ni vanhu wakawasili hata babangu Muhammad abana mali helizo nisiwaka société makumba ibalia ndongo ndaru pour l'instant shanga rongo mwezi mbili ndao je découvre ça tena haunjeziza kwa madeliza hamba ngasina restauration yabo ngasina studio d'enregistrement tukaukavo tukaubalaze nongo pia heni kalite ya mashuhuri mlado kahanza jariono hajaono studio makumba nasi capable de produire des shughuli de A à Z sadikira mudo madoni hata msizoni heni kalite heni na mnamrianza ole turula hele ya jibiwe shangasi na radushinda rifanye hazio ama upande wa he studio makumba afu hizo ni habari na kazani ni misimbavi hata majina tukamwe. Assalamu alaikum. Ama armamva wasa yautso sawana zinu izambao wakati direktori watu ngena ndongozi njia ya zitanziani mimi sina studio ya milo makumba hiyo studio irenge vamana ya haini ngulo na mashuhuri haini kalite ya mashuhuri ndo jedeo jadiko twara antalele mama anta mwanenguda honi studio irenge chukumi hao kanga vyo fanya zima shughuli pia nane decoration nane